जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ उत्सवर विशेष कार्यक्रम पुराण कहे संसार कथा को आपण मान को स्वागत। आज ये पुराण कहे संसार कथार जानिबा पापर बाप किए। पाप तो पाप, पुणी पापर बाप पुणी कौन? सतरे कौन पापर बाप अच्छी? हाँ दर्शक बंधु, आपण माने जानिचंती सारा संसार भितरे मनीष अनेक पाप करिथाए, अनेक पुण्य मध्य करिथाए। सबु पाप पुण्यर हिसाब स्वयं भगवान को पाखरे ही रही थाए। से पाप पुण्यर हिसाब जितेबाला आम मृत्युवरण करिथाउ, से सबु समय रे पाप पुण्यर हिसाब चली थाए। आम जब प्रकृत में पाप करिथिबा तेबे आमे भगवान दरबार को जीवा। प्रकृत में आम जब पाप करिथिबा तेबे आमे जमपुर को जीवा। प्रकृत में जब आम पुण्य करिथिबा तेबे भगवान दरबार को जीवा बा स्वर्गपुर को जीवा। कि पाप पुण्य भितरे आज एमिति गोटे कथा जो कथा कि आपण मानकर हृदय को आंदोलित करिब। आपण माने जानिजिबे जे प्रकृत में पाप कौन आ पापर बाप मध्य किए। दर्शक बंधु, दिनकर कथा आज्ञा काशीरू एक पंडित पाठ पढ़ी आसिले। अनेक विद्वान से पुराण शास्त्र रे सबुथिरे से परिपूर्ण। पंडित महाराज किछि दिन परे वैवाहिक जीवन आरंभ कले, विवाह हो गले। सुंदर झीलटे देखी धर्मपत्नी भाव में ग्रहण कले, संसार मध्य कले। जेतेबेले विवाहर सरीगला, विवाहर परे नुआ नुआ धर्मपत्नी आसी थांती। आज्ञा दर्शक बंधु, सत कहले आपण मानकर जितेबाला नुआ नुआ विवाहर होता है मनरे अनेक प्रश्न मध्य आसी थाए। गोटे पुओ सहित गोटे अचिना झीर जीवन आरंभ होता है, गोटे अचिना झील सहित गोटे पुओर जीवन मध्य आरंभ होता है। दुई जन संपर्क को चिन्हिबे, नूतन जीवन आरंभ करिवे, नुआ नुआ दाम्पत्य जीवन आरंभ करिवे। ये सब भितरे मनरे प्रश्न मध्य आसे, जो झील को मु विवाह होइछि ताहा मो पई योग्य तो? झील मध्य प्रश्न आसी थाए, जो पुओ को मु विवाह करिछि से मो पई योग्य तो? यही सब क्षेत्र रे जेतेबेले पंडित महाराज विवाह हो गले से झीलटी को, धर्मपत्नी हो सारिबा परे धर्मपत्नी पचारुचंती पंडित को, महाराज आपण को पचारिबार मु अधिकार नहीं मोर, कि एइथिपाई पचारुची। आपण को विषय में अनेक कथा शुणी। काशीरू जो पंडित आसीचंती से पंडित को मु विवाह होइछि। मो बापा मांकर गर्व अनेक, आम झील को एक काशी रे पाठ पढ़ुथिबा पंडित सहित विवाह देइछु। बापा माँ मानक मध्य अनेक गर्व मध्य आसुछि। आपण मते गोटे कथा कहि परिबे? मो मन रे अनेक दिन है प्रश्न आसुछि। महाराज कहउचंती तुमे जेतेबेले मोर धर्मपत्नी हो सारिलणी, पचारिबनी तो किए पचारिब? ठीक अच्छी, कौन तुमे जानिबा पई चाहुच? धर्मपत्नी पचारुचंती, महाराज आपण मते छोटिया कथाटे कहतु, कहि परिबे तो? महाराज कहले ठीक अच्छी, पचारिकरी देख। जेतेबेले मु काशीरू पाठ पढ़ी आसीछि, एते बड़ पंडित होइछि, आपणकर गोटे छोटिया प्रश्नर मु उत्तर दे परिबि नहीं? धर्मपत्नी पचारुचंती, महाराज मते कहिल पापर बाप किए? महाराज बड़ विस्मित हो गले। आहा, एमिति पाठ तो मु पढ़ी नथिली। कौन सी पुराण शास्त्र मध्य नहीं जे कौन सी पुराण शास्त्र रे लेखा होइछि पापर बाप अछि बोली। ये पुणी मते पचारुचंती पापर बाप किए? मु केमिति जानिबी पापर बाप किए? मु एते पाठ पढ़ी आसीछि, हेले कौन सी पुराण शास्त्र रे मु देखी नहीं। तथापि धर्मपत्नी को आश्वासना देई अनेक पुराण शास्त्र खेलई चलिले, कौन सी पुराण शास्त्र रे पाइले नहीं। मने मने चिंता कले, मु कौन धर्मपत्नी पाखरे छोट ही जीवी? आज ठारू मोर धर्मपत्नी मते कौन भाबिबो? मु कौन ता पाखरे मिथ्या ही जीवी? सतरे कौन से मते ठक बोली भाबिबो? ना ना, मते कथार उत्तर पाइबाकु हेले मते पुणी पुनर्बार से काशी जीवाकु पड़िबो। यही कथा भाबी
महाराज बाहरिले पुणी काशी महादेव को मने मने स्मरण कले। दर्शन दिय काशी विश्वनाथ इज्जत मोरख काशी विश्वनाथ। दर्शन दिय काशी विश्वनाथ इज्जत मोरख काशी विश्वनाथ। धर्मपत्नी पचारती पापर बाप किए। धर्मपत्नी पचारती पापर बाप किए। कि उत्तर देवी मुई कुह काशी विश्वनाथ। दर्शन दिय काशी विश्वनाथ इज्जत मोरख काशी विश्वनाथ। दर्शन दिय प्रभु काशी विश्वनाथ इज्जत मोरख प्रभु काशी विश्वनाथ। महाराज मने मने भगवान को स्मरण करुछंती। काशी विश्वनाथ को स्मरण करुछंती। हे भगवान आपण को स्थान मु पाठ पढ़ी आसिली एते बड़ पंडित हेछि हेले आज ये छोटिया कथाटीए धर्मपत्नी मु उत्तर दे पारु नहीं। जो प्रश्न से पचारि मते पापर बाप किए मु पुणी थरे पुनर्बार आपण को पाखु जाउछि। आपण मते सहाय हेले मु ए प्रश्नर उत्तर दे पारिबी। आज्ञा भोला शंकर देवदेव महादेव सबू आज्ञा जानती। अल्पकरे संतुष्ट से हुअन्ति। तांकर नाम मध्य आशुतोष। पंडितंकर सबू कथा से शुणी गले किंतु जेतेबेले पंडित जाउथांती भगवान भोला शंकर भाविले कहीं ब्राह्मण पंडित मो पाखक आउ थे आसबे कौन पाई मोर स्थान को आसबे मु तांकु बतई देवी से बाटेरे जो कथार जो प्रश्नर उत्तर पाइबापी से मो पाखक आसुचंती से प्रश्नर उत्तर मु तांकु लीला माध्यम देदेवी। काशी विश्वनाथ परीक्षा आरंभ कले एक लीला मध्य कले माया मध्य करदेले। जेतेबेले पंडित महाराज बाटेरे जाउथांती बाटेरे तांकु देखिले एक चरित्रहीना नारी जो नारी को कौ माने देखंती नहीं तांको मुह मध्य चाहती नहीं हेले से पंडित महाराज को जेतेबेले नारी देखीदेले नारी भाविले काशी पाठ पढ़ी आसीचंती पंडित पंडित गोटे कथा मध्य पचारिबी ता सहित पंडितंकर दर्शन मध्य मु करिबी कहीं ना मो जीवन में जेते पाप कर्म करी आज ये पंडितंकर दर्शन करदेले सबू पाप लिभि जीव। जेतेबेले चरित्रहीना नारीटी यही कथा भाभी भाभी आसुथाए मु किछि प्रश्न पचारिबी प्रश्न पचारिबा पूर्व महाराज पाखे आसी पहुँची गले पंडित पाखे आसी पहुँची गले से नारीटी पचारिले महाराज आपण कोउठिकी जाउछंती। महाराज कहले मु पुणी काशी जाउची। पचारुचंती से नारीटी आपण तो काशी पाठ पढ़ी आसीचंती पुणी कौन पाई जाउचंती काशी पाठ पढ़ा को। पंडित कहले मोर निजर धर्मपत्नी मते गोटे प्रश्न पचारिचंती प्रश्नर उत्तर खोजापी मु काशी बाहरी। नारी कहले से प्रश्नटी कौन कहीपर कि मते। पंडित महाशय कहले से नारी को प्रश्नटी होउची पापर बाप किए। चरित्रहीना नारी कहले ए छोटिया प्रश्नटीए पाई यार उत्तर पाई आपण पुणी थरे काशी जाउचंती। आपण मो साथी रे मो घर को आसंतु मु आपण को ए प्रश्नर उत्तर देदेवी। तापर कौन है जानिचंती पंडित महाराज को से चरित्रहीना नारी कहले छोटिया प्रश्नर उत्तर पाई तुम्हें काशी जीव यही प्रश्नर उत्तर मु दे पारि तुम्हें मो साथी रे आस। पंडित महाराज से नारी साथी रे तांको घर को चलिले। भगवानकर माया आज्ञा देखंतु माया मोहे पड़ी बड़ा होइब जे जान नाना जंत्रणा भोगिब नाना रोग मान दोषी मानंक पाई जम नर्क मान सृष्टि करी अचंती जे प्रभु नारायण श्री राम जय जय राम।
जय जय राम। जेतेबेले से नारी सहित पंडित महाराज चलीगले तांको घर को, पंडित महाशय को से चरित्रहीन नारी कौन कहले जानिचंती? महाराज आपण जानिचंती मो साथी मो घर को आसिले, मो घर को कौन से पंडित विद्वान व्यक्ति आसती ना आप जानिचंती, किंतु आपण आसीचंती कहीं आसीचंती जानिचंती? आपणकर धर्मपत्नी जो प्रश्न पचारिचंती पापर बाप किए, से ही प्रश्नर उत्तर मो पाखु पाइबा पाई आपण मो घर को आसीचंती। पंडित महाराज से नारी घरे बसी मने मने भावु थांती कि भूल मु करी नहीं तो मु काशी जीवा कथा, महाप्रभु पाखु जीवा कथा, भोला शंकर पाखु जीवा कथा, हेले आज यही चरित्रहीन नारी घर को मु पळे आसिली। मोर धर्मपत्नी जो प्रश्न पचारिचंती तार छोटिया उत्तरटीए यही नारी देई परिबे बोली मते कथा मध्य देइचंती। सतरे कोले नारी मो प्रश्नर उत्तर देई परिबो तो? यही कथा भाविला बेलू मनरे अनेक पाप कथा मध्य आसी जाउथाय। आज जो नारी घर को आसीची मोर निजर धर्मपत्नी जदि एक कथा जानी दियंती मते घरे पुरेइबे तो? आज्ञा सत कहले दर्शक बंधु, जेतेबेले स्वामी स्त्रींकर कथा पड़े, स्त्री आगे स्वामी जदि पर नारी सहित कथबार्ता हुए, स्त्री मनरे अधिक मात्रा संदेह भाव बढ़ी थाए। जेमती कि स्त्री स्वामी को संदेह करी थाए, सेही परि भाव रे जेतेबेले पंडित महाराज आसीचंती से नारी घर को, तांकर धर्मपत्नी किंतु एक कथा जानी नाहंती। धर्मपत्नी जानिचंती मोर प्राणनाथ मोर प्राण स्वामी जाइचंती पुनर्बार काशी पाठ पढ़ी आसिबे, अनेक पुराण शास्त्र पढ़ी आसिबा परे मते प्रश्नर उत्तर देबे पापर बाप किए, यही पापर बाप किए तार उत्तर मते से आज देबे। ये कथा धर्मपत्नी जानिचंती, किंतु पंडित महाराज काशी न जाई आज से चरित्रहीन नारी घर को पळे आसीचंती। ये कथा पंडित मने मने भावु थांती। चरित्रहीन नारी कौन कहले जानिचंती? आपण मो घरे आसिले किछि खाद्य तो खांतु। पंडित महाराज प्रथमे मना करदेले, कहीं जानिचंती? कहीं ना ये बड़ पंडित कहा घरे खाती नाई, अन्न जल खाद्य स्पर्श मध्य करती नाई। से चरित्रहीन नारी किछि अर्थ थोईदेले पंडित का आगे, किछि अर्थ थोईदेवा परे पंडित महाराज सर्वप्रथमे किछि पानी ग्लास टाइप पीदेले, पुणी किछि अर्थ थोईदेले, किछि खाद्य मध्य थोईले। पंडित महाराज कहले मु काहारी घरे रंधा खाद्य खाए नाई। जेतेबेले मना करदेले मु काहारी घरे रंधा खाद्य खाए नाई, सेई नारीटी पुणी किछि अर्थ थोईदेले पंडित के पाखरे। महाराज आउ किछि अर्थ रखिली, आपण मो घरे किछि खाद्य खातु तो, मु निज हाथ रे रांधिची। पंडित महाराज पुनर्बार पुणी किछि अर्थ को देखी अर्थ लोभरे खाद्य खाइले। एतिकी जेतेबेले खाई देइचंती से चरित्रहीन नारी मने मने भावुचंती केडे लोभी ब्राह्मण, केडे लोभी पंडित, मो घरे कई जल स्पर्श करती नाई, ये किंतु आज आसी मो घरे जल भी पीले, मोर रंधा खाद्य मध्य खाइले। तथापि नारी पुणी तांको बुझेइबा को चेष्टा करूचंती। महाराज पंडित महाशय आपण जो खाद्य खाउचंती से खाद्य को मु आपण को निजे मो हाथ रे खुआई दियंतनी। एती कथा जेतेबेले कहि देइचंती पंडित महाराज पुणी मना करूचंती, ना 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 मु कौनसी नारी हाथरू खाद्य खाइबी नहीं। मोर निजर धर्मपत्नी मते जदि खुआईदेव मु खाइबी, किंतु मोर निजर धर्मपत्नी को छाड़ीदेवा परे अन्य कौनसी नारी मते जदि खुआइबा को चेष्टा करती निज हाथ रे मु केबे हेले खाइबी नहीं। से नारीटी पचारुचंती कौन पाई पंडित महाशय कहीं खाइबे नहीं, कौन पाई मो हाथरू खाइबे नहीं। पंडित महाशय कहउचंती मु जदि तुम हाथरू खाइबी रंधा खाद्य, तुम हाथ रे मते जदि खुआईदेव मोर ब्रह्म नष्ट हो, मोर तपस्या नष्ट हो, ब्राह्मण कूल मो जन्म होइछि, मु तुम हाथरू केबे खाइबी नहीं। तथापि नारी कौन कले जानिचंती आउ किछि अर्थ थोईदेले पंडित का आगे। पंडित अर्थटी को चाहूथांती, पुणी टिके खाद्य निजे निजे खाऊथांती, पुणी अर्थ को चाहूथांती, पुणी खाद्य को खाऊथांती। तथापि अर्थ लोभरे
ନାରୀ ହାତରୁ ଖାଉନଥାନ୍ତି। ସେଇ ନାରୀ ପୁଣି ଅନେକ ମାତ୍ର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଥୋଇଦେଲେ ଆଗରେ, ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହିଲେ, କ'ଣ ମିଳିବ? ମୋ ଆଗରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଥୁଆ ହେଲାଣି, ଏତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥୁଆ ହେଲାଣି, ଏତେ ରୂପା ଥୁଆ ହେଲାଣି, ଏତେ ରତ୍ନକୁ ଦେଖି ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି? ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ନ ଖାଇବି ଏ ଅଳଙ୍କାର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବି? ନାରୀ ହାତରୁ ଖାଇଦେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ମୋତେ ତ ଅନେକ ମାତ୍ରା ଅର୍ଥ ବି ମିଳିଲାଣି, ଅନେକ ମାତ୍ରା ସୁନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାଣି, ଅନେକ ମାତ୍ରା ଧନରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାଣି। ସବୁ ଲୋଭରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜ ନାରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଆଜିକା ସାରା ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଉ। ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ କିଛି ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ, ଯାହାକି ଆଜି ଏ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କାମ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭୁଲ, ତଥାପି ଆମେ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ଦେଲେ ଭୁଲ ହେବ ବୋଲି, ତଥାପି ଆମେ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥାଉ ଭୁଲ ସାକ୍ଷୀ, ଯାହାକି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଯେ କି ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଅର୍ଥ ନିହାତି ଦରକାର ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଚଳନୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ ସେତିକି ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଦୁଃଖରେ ରହିବା, ଯାହାକି ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଗକୁ ସେଇ କଥା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀ ସାଧୁ ମହାରାଜକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଅର୍ଥର ଲୋଭ ଦେଖେଇ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ହାତରେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପୁନର୍ବାର ସାଧୁ ମହାରାଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଟିକି ମେଲା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ନାରୀଟି ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ କେଡ଼େ ଅଲାଜୁକ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ? ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏ ଜ୍ଞାତସାରରେ ନାହିଁ? ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଉ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋ ଘର ଆଜି ଜଳ ପିଇଲେ, ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ, ମୋର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ, ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେଲି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ଥୋଇଦେବା ପରେ ପୁଣି ନିଜର ପାଟିଟିକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି ମେଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଦେଲ, ଏତେ ସୁନା ଦେଲ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି, ପୁଣି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଅର୍ଥ ଥୋଇଦେଲ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେମିତି ମନା କରିଥାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ନାରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ପାପର ବାପ କିଏ, ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋର ଯେଉଁ ଘରେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ପାପର ବାପ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ଗର୍ବ। ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆରେ, ଅନେକ ଦାନୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଦାନୀ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାରା ଜଗତରେ। ଏମିତି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଭିତରେ ନାରୀ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାପର ବାପ କିଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାପର ବାପ ଅର୍ଥର ଲୋଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟିର ଉତ୍ତର ଏତେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାହିଁକି ରଖିଲୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଲୁ, ପୁରାଣ କହେ ସଂସାର କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିନଥାଉ। ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କଥା, କାହାଣୀ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର କାଶୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା ଯେ ପାପର ବାପ କିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କହିଲେ
ପାପର ବାପ କିଏ ନା ପାପର ବାପ ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଲୋଭ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜାଣିଗଲେ। ସାରା ସଂସାରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। କାଶୀରୁ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀ ଘରେ ଯାଇ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନାରୀର ହାତରୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ପର ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଦେଲେ। ମିଛରେ ଅନେକ କଥା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୁହଁ ମାରି ବସିଥାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲ, କାହିଁକି ଆସିଲ, ନିଜେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଜି ପର ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କି, ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲ, ମୁଁ କାଶୀ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, ସେଇ ନାରୀଟି ମୋତେ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାପର ବାପ କିଏ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ତ ମୋତେ ତୁମେ କହିପାରିବ ପାପର ବାପ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାପର ବାପ କିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ପାପର ବାପ ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଲୋଭ। ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହେଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରାଣ କହେ ସଂସାର କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ପାପର ବାପ କିଏ ନା ପାପର ବାପ ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଲୋଭ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।